अपना दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी हो आप लोग दोस्तों, अच्छा रहने चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार बंधुरा, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আজকে কিন্তু একটা দিচ্ছি ফাটাফাটি মশলাদার সোয়া শাইনি পনির, ঠিক আছে? তো এই দেখো সেটার জন্য কি কি তৈরি করেছি। নিয়েছি পনির, নিয়েছি গরম মশলা, আর এইটা হলো বেঙ্গলিতে কি বলে, সোয়া শাকই তো বলে, ছোট শাক যেটা বলে, এটাতে দেখো ভালো করে কেমন, ठीक है। तो ये हिंदी में सोया साग बोले, ठीक है। तो जो भी है तो दोस्तों आ रहे आप किचन में, उसको बोलो फोन का आवाज़ कम करे। हाँ सॉरी, देखो তার সাথে একটা বড় দেখে একটা পেঁয়াজ নিয়েছি, ঠিক আছে, আর তার সাথে একটু রসুন কুচিটা করে নিচ্ছি, এই দেখো কুচি, আর এইটা হলো আরেকটু আদরকটা। এরা अदरक टुकड़ा ढेले दिलाम। वेरी गुड पीयूष, पीयूष नहीं आता तो आधा काम रहे। শিলপাট্টার মধ্যে পিষে নিব, তার সাথে সাথে আমরা ভেজে নিচ্ছি মশলাটা, ঠিক আছে। গরম মশলাটা যেটা হবে, এই গরম মশলাটা একটু ভেজে নিই বন্ধুরা। এটা ভাজা হয়ে গেল, এবার আমি তরকাটা দিয়ে দিচ্ছি। ঢেলে দিলাম গরম মশলা, ঢেলে দিলাম জিরা, ঢেলে দিলাম তেজপাতা, सामने डाल देते प्याज, और এটা দেখো। তো বন্ধুরা তার সাথে সাথে আমি টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি মিক্সিতে, ঠিক আছে। এই তো একদম লাল লাল টমেটো, খুব সুন্দর একটা কালার। টমেটোটা পিষে নিই। তো পেঁয়াজটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাক, তাহলে একটু ভালো হবে। তার সাথে সাথে আমি কিন্তু হিংটা ছেড়ে দিচ্ছি, হিংটা দিয়ে দিচ্ছি। শাকের মধ্যে হিংটা দিলে ভালো লাগে খেতে। আর तो बंधुरा तार साथे साथे शाकटा एकटू काटी काटी करे निচ্ছি, ठीक है। तो दोस्तों ये शाक को इस टाइप का कटिंग करना है, बारीक बारीक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोनों भाषा ही बोल रही हूँ दोस्तों, आप लोगों को मजा आएगा दोनों भाषा सुनने में, है ना दोस्तों। हाँ दिल्ली। तो काटा হয়ে গেল শাকটা ভালোভাবে। টমেটোর পিউরিটা দিয়ে দিচ্ছি, আর একটু ভাজাটা হোক। दिखा दिखा रो कच्चा लंका और हरी मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया। तो बंधुरा ढेले दीजिए अदरक लहसुन पेस्ट, फिर जो है पेस्ट है पिसा वो डाल देते, ठीक है। नमक डाल देते हैं, डाल देते हल्दी। तो बंधुरा यही तो आज पीयूष के लिए सोया शाइनी पनीर बना रही हूँ, मस्त वाला देखना। तो ये सोया শাকটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা সেন্ট যা বের হচ্ছে না, মজাদার। मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देते, पीस लेते, ठीक है। गरम मसाला मैंने पीसते। तो बंधुरा ये देखो शिलपाटा धो के फिर ये जो है मसाला हम इस पे निकाल देते, ठीक है। तो बेस्ट नहीं होया, ये हो गया। अब ये हम ढक्कन लगा देते, हमारा खुशबू नहीं निकलेगा। तो बंधुरा सेंटটা বের হলে ভালো লাগবে না। তো এই তো আমাদের অসাধারণ হয়ে যাচ্ছে। डालना है 1 चम्मच बेसन, ठीक है दोस्तों। जो है और भी स्वाद बढ़ जाएगा इसका, बहुत मस्त एक रेसिपी है। तो हम इस पे पानी डाल देते हैं। अब जो है
2-3 মিনিট কিনবো সেইটাই কিন্তু মেন। আর এটা আমরা ঢাকন খুলে দেখি কত আগে বাড়িয়েছি। তো এই যে একটা সুন্দর একটা ল্যাপটপের মতন খেতে যা হবে ফাটাফাটি। এই তো পনিরের তরকাটা রেডি করছি, ঠিক আছে। এই দেখো, তারপরে দিচ্ছি আদাটা, তো এই তো আমার কাটিংটা দেখো, সেই সুন্দর একটা কাটিং। আর তার সাথে রসুন মাঝখানে কাটা থাকবে, এটা একটা ভালো ফ্লেভার আছে। তো এখন আমি পনিরটাকে এইভাবে দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে সাথে। এই দেখো জিরার ধনিয়ার গুঁড়ো, তার সাথে একটু হলদির গুঁড়ো, তার সাথে একটু लंकार गुঁড়ো। तो दोस्तों धनिया नमक और जो है हल्दी धनिया पाउडर ये सब इसमें ऐड कर दिया। अब जो है इसमें उलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। तो आज की जो है रेसिपी शानदार है। जो है हम इसमें ऐड कर देते, ठीक है। और बाकी जो है हम इस पे ऐड कर देते हैं। इसमें मसाला को अच्छा से वो कर दिए। नहीं खाएगा मिर्ची, तैयार हो गया। ये देखो आज की जो है सोया शाइनी पनीर तैयार कर दिया मैंने, बहुत ही मज़ेदार है। तैयारी है। तो बाय बाय टाटा, थैंक यू दोस्तों। ये रेसिपी दिखा दिया जिन करके।